GCash through Paymaya. Ayan, open nyo lang po yung Paymaya nyo para lang po to sa mga registered na. Ayan po mga transaction history. Punta po kayo sa banks, transfer, select bank. Lagay nyo po GCash, hanapin nyo po dyan. Ayan. Tapos select yung amount. 10 lang po yung nilagay ko kasi para lang sa demo na to. Account number. Ayan, number. Tapos name. Tapos yung purpose. Cash in. Continue. Ayan. Check nyo yung information kung tama. Then send nyo na. After ma-send, may marireceive kayong text galing sa GCash at galing sa Paymaya. Ayan. Yung transfer transaction. Ayan. May na-receive ako. GCash. Ayan. Pumasok na yung bank transfer na nilagay natin. How to send money GCash through Paymaya. Ayan, punta kayo sa GCash nyo. Punta kayo bank transfer. Ayan. Hanapin nyo yung Paymaya. Add nickname. Account name. Account number. Tapos, kung may email kayo, lagay nyo na rin. And then, next, confirm. Okay. Pindutin nyo yan. Tapos, lagay nyo yung amount. Dahil 10 lang yung nakalagay sa atin, 10 lang din ang ilalagay natin. Send money. Confirm. Check nyo po kung tama yung mga information nyo. Then, okay. Waiting for text. Ayan, nag-text na. Si Paymaya na na-receive niya yung 10. Tapos, antayin na natin si Glow. Ayan, nag-text na rin si GCash na nakapag-send na siya ng 10. Hope na may natutunan kayo. Thank you for watching. Thank you so much. Please subscribe.